Bienvenidos a este video de continuación de la clase número 41. Welcome to this continuation video of class number 41. Y vamos a continuar con la revisión del libro de Santiago, la carta de Santiago. We're going to continue going over the letter of James. We're going to look at James. Así que voy a pedirles que vayan a Santiago, capítulo 1. So I'm going to ask that you go to James chapter 1. Donde ahí fue donde nos quedamos la semana, bueno, en el video anterior. That's where we left off in the last video. Como ustedes pudieron ver, este libro de Santiago es un libro que tiene mucha información importante, especialmente práctica para nuestra vida. As you saw, the book of James has a lot of important information and very practical for our daily life. Dice, vamos a leer en el versículo 19. Vamos a continuar en el versículo 19. We're going to continue verse 19. Dice así: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. And it says, my dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. For man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Vean que el énfasis aquí tal vez no es un asunto tanto de hablar, ¿verdad? De no hablar, no nos está prohibiendo hablar. See that the whole thing here is not necessarily that it's prohibiting us from speaking, sino que lo que está diciendo es no hablen cuando estén enojados. but what he's saying is don't speak when you're angry. O sea, escuchen cuando hay una situación conflictiva, escuchen en vez de inmediatamente reaccionar y hablar. It's saying when there is a conflict, you need to listen first instead of immediately reacting to it. Cosa que es muy difícil para nosotros los humanos, ¿verdad? Something that is very difficult for us humans, right? Porque nuestra reacción en cualquier conflicto, nuestra reacción inmediata es precisamente hablar, defendernos. Because reaction in any conflict, in any human conflict, is to immediately defend ourselves. Recuerdo una vez hace muchos años que estábamos en una discusión, Evelyn y yo. I remember once many years ago that Evelyn and I were having a discussion. Estábamos discutiendo fuertemente. It was let's call it heavy fellowship. Sí. Y pues ella me decía una cosa, y yo le decía otra, y ella me decía algo, yo le decía algo. She would say something, then I would say something back, and we were just saying back and forth. Y en un momento, creo que fue, me imagino que fue el Espíritu de Dios quien me dijo, mira lo que estás diciendo. At one point, I feel like it must have been the Holy Spirit that told me, pay attention to what you're saying. Y ya estaba diciendo estupideces, ya no estaba diciendo ningún argumento válido, lo que estaba haciendo era defendiendo mi estupidez, básicamente. And at that point, I noticed that all I was doing was saying dumb things. It was just, I was only defending my stupidity. That's all I was doing. Y recuerdo que le dije a Evelyn, ¿sabes qué? Vamos a parar aquí porque la verdad es que lo que estoy diciendo son puras tonterías. No, lo único que quiero es simplemente no quedarme callado. I told Evelyn, you know what, we should probably stop right here. I said, I'm just saying dumb things. All I'm really looking to do is to not stay quiet. En el contexto del pasaje, como ustedes lo leyeron, in the context of the passage as you read it, Santiago trabaja fuertemente en este asunto de nuestro carácter. James is strongly working on this whole thing about our character. De cómo nosotros tenemos que tener una actitud de desarrollar nuestro carácter de acuerdo al carácter de Cristo. How we should have an attitude of developing our character according to the character of Christ. Que implica una intencionalidad. Which implies being intentional. Ya vamos a ver que en estos últimos libros que estamos leyendo, we're going to see that in these last few books that we're reading, esa palabra o ese concepto de intencionalidad está muy fuerte. That concept of intentionality is very strong. O sea que si bien Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer,
So if God is the one that produces that feeling in us of wanting to do something, Ujú. Lo cierto del caso es que nosotros debemos de tener la intención, la actitud de ser como Cristo. the fact of the matter is that we should have the intention of that attitude of wanting Ujú. to be like Christ. Vea que en el 21 dice, por esto, despójese de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Verse 21 says, therefore get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Ujú. Vea que hay algo que de alguna manera evita o detiene el desarrollo de la semilla que se ha sembrado en nuestros corazones. There is something that hinders the growth of that seed that has been planted in our hearts. Y es precisamente dejarnos gobernar por nuestros impulsos, And that's precisely what happens when we let ourselves be ruled by our impulses, por nuestros enojos, or when we get angry por la maldad que habita en nuestra vieja naturaleza. by the evil that abides in our old nature. Así que creo que la palabra clave aquí es tener intencionalidad. So I think that the key word with this is to be intentional. Y la recomendación de Santiago es aprendamos a quedarnos callados, escuchemos. James' recommendation is that we must learn to be quiet and just listen. Recuerdo que una vez hace muchos años alguien me dijo, Dios quiere que escuchemos antes de hablar. I remember many years ago, somebody told me, God wants us to listen before we speak. Por eso nos dio 2 orejas o 2 oídos y una sola boca, nada más. That's the reason why he gave us 2 ears and only 1 mouth. Ajá. Para que escuchemos el doble de lo que hablamos. So that we can hear twice of what we say. Aunque eso en la práctica todos sabemos aquí que es muy difícil. Ujú. Although we know that putting that into practice is very difficult. Pasémonos al versículo 22. Dice, Let's move on to verse 22. aquí es donde Santiago le da al centro del mensaje de la carta, quizás en estos pasajes. Here, James is pretty much hitting the center of the point of the whole letter Ujú. in these Dice, passages. no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Lleven a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. It says, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror, and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Ujú. Vean que es un concepto que Jesús le enseñó a sus discípulos y que todavía años después sigue prevalente. This is a concept that Jesus taught the disciples, and years later is still pretty prevalent. Escuchar la palabra To listen to the word es solamente el primer paso de un proceso. is only the first step of a process. Ujú. De hecho, miles de personas creen erróneamente In fact, hundreds of people wrongly believe que basta con ir al servicio del domingo, escuchar el mensaje del pastor that it's enough to go to the Sunday service, to listen to the message from the pastor. e incluso algunos lo escuchan con un oído muy crítico, Some even listen with a very critical ear, ¿verdad? Viendo a ver si fue un mensaje poderoso, lleno de fuego y de unción, right? Because they want to see if it's a powerful message full of fire and anointing, si estuvo bien preparado. if he was well prepared. Esa gente piensa que con solo escuchar el mensaje que predicó el pastor el domingo es suficiente para para calificar como un digno representante de Cristo. Those people think that only listening for the message on Sunday really qualifies them to be worthy of a follower of Christ. Pero Santiago dice que las personas que piensan que escuchar la palabra es suficiente se engañan a sí mismos. But James is saying that the people that believe that listening to the word is sufficient are really just deceiving themselves.
Esto es pensar de esa manera es tan absurdo como pensar Thinking that is as absurd as believing que ir donde el doctor that going to the doctor y escuchar el diagnóstico and listening to the diagnosis y escuchar las instrucciones del doctor and listening to the doctor's instructions y tomar la prescripción médica and taking the prescription, the medical prescription, e irse para la casa, and then going home, guardar la prescripción médica saving the medical prescription, y no seguir las instrucciones médicas, then not following the instructions, nos va a mejorar la enfermedad o nos va a sacar de la enfermedad. feeling that that's going to heal us or that's going to heal the sickness. O sea, es una pérdida de tiempo y de dinero. In reality, it's a waste of time and a waste of money. Porque si bien vamos donde el doctor para que nos diga qué es lo que nos está pasando, Though we do go to the doctor so he can tell us what's going on, lo que estamos esperando es que su diagnóstico, su instrucción y la prescripción médica nos ayude a sanarnos del padecimiento que tenemos. what we're really expecting is that when we see the doctor, his prescription, his instructions are going to heal us of whatever we're going through. Sabemos que el 10% del proceso es ir al doctor, recibir el dictamen médico y recibir una prescripción médica. We know that 10% of it is actually just going to the doctor, getting the prognosis, getting the medical prescription. Nadie se va a sanar si But se va nobody's going to be healed if they go home y tiene la prescripción médica en la mano and they have the prescription in their hands y testifica que fui al doctor, el doctor me dio el diagnóstico y me dio la prescripción, aleluya, me voy a sanar. they say they testify, oh, I went to the doctor, the doctor gave me the prescription and I'm going to be healed. No, hay que seguir las instrucciones, That's not enough. You have to follow the instructions, hacer los ejercicios, la do the alimentación, exercises, que el doctor nutrition. dice. Además hay que tomarse la medicina You have to take the medicine. y esa práctica es la que va a producir los resultados. And that practice is what's going to produce results. Ve, lo que hace diferente a un hijo de Dios, de una persona religiosa, What makes a child of God different from a religious individual es precisamente comprender de que el pastor o el maestro o el discipulador is understanding that the pastor, the teacher, the discipler tienen una parte importante, sí, have an important part, yes, porque nos comparten la palabra, because they share the word, nos la enseñan, they teach us the word, pero que en realidad el cambio se da cuando tomamos esa palabra, nos apropiamos de ella. but the change comes when we take the word, we really take ownership of the word, y la ponemos en práctica. and we put it into practice. Dice aquí, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como es que se mira en un espejo. Después de mirarse se va y se olvida de cómo es. It says, anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. La iglesia tiene una crisis y es la crisis de saber mucho y practicar poco. The church is in a crisis and the crisis is knowing a lot and practicing little. Por eso a algunos de nosotros que tenemos ya mucho tiempo en esto, That's why some of us that have been here a long time, nos sorprende ver cómo algunas personas que están apenas empezando, we're surprised to see people that are just starting out, que no tienen los años de vida cristiana que nosotros tenemos, people that don't have as many Christian years as we do, que no tienen el conocimiento de la palabra que nosotros tenemos, people that don't have the knowledge of the word that we have, tienen estados de bendición mayores que los nuestros. but they have states of blessings that are higher than ours. ¿Por qué? Why? Porque en vez de saber mucho, Because instead of knowing a lot, lo poquito que saben lo practican. what little they actually do know, they put it into Y practice. la vida cristiana no se mide por cuánto sé, And a Christian life is not measured by how much I know, sino por cuánto practico lo que sé.
but rather how much I put into practice what I know. Los religiosos saben muchísimo Religious people know a lot, y hasta enseñan. and they even teach. La pregunta es, ¿practicarán? The question is, do they practice? Por eso fue que Jesús una vez le dijo a sus discípulos, That's what Jesus told his disciples once. vea, todo lo que los fariseos les digan a ustedes, háganlo. He said, look, everything the Pharisees say to do, do it. Porque esa gente sí sabe, Because those people know their stuff, pero no vivan como ellos viven. but don't live as they live Ajá, porque ellos son inconsistentes. because they are inconsistent. Ahora, lo conectamos con el versículo 26. Dice, si alguien se cree religioso, ve lo que dice Jesús, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. And look at what Jesus says in verse 26. It says, if anyone considers himself religious and yet does not keep a tight rein on their tongue, he deceives himself and his religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Vea, quiero detenerme aquí un momentito porque todo este año yo he hablado de la religión. I want to pause here for a minute because all year I've spoken about religion. Y ha quedado claro de que estamos tratando de no ser religiosos. And it's been clear that we are trying to not be religious. Y que la religión es, como sistema, es un sistema del mundo, de hecho. And religion as a system is, in fact, a system of the world. De hecho, no es un invento humano, no es un invento de Dios. In fact, it's a human invention, it's not a godly invention. Y que la religión es, en mi opinión, el enemigo número uno de la relación con Dios. In my opinion, religion is the number one enemy of the relationship with God. Pero hay una connotación de esa palabra religión que no está mal. But there's a connotation of the word religion that is not wrong. Porque de alguna manera no hay nada de malo en que seamos personas religiosas. Because there's nothing in and of itself wrong that we are religious people. De hecho, a mí me parece que es bueno. In fact, I think it's good. Pero aquí Santiago se asegura But here James is making sure de explicarnos que si tuviéramos que definirnos como religiosos, he's making sure that he explains that if we have to define ourselves as que religious, debemos que comprender que la religión que funciona no es la que, por lo menos en ese tiempo, tenían los fariseos y los maestros de la ley. that we have to understand that the religion that works is not what the Pharisees and the teachers of the law had, O la religión que profesaban otras culturas, or the religion that different cultures professed, sino que la religión que en realidad es pura y sin mancha, but rather the religion that is actually pure and without blemish que es la que Dios aprueba, is the one that God accepts. es aquella que manifiesta el carácter compasivo de Cristo, And it is that one that demonstrates the compassionate nature of Christ. por eso él pone ahí atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. That's why he lists on here to take care of the orphans and the widows in their distress. O sea, alguien que tiene una religión que es pura y sin mancha, This means that having a religion that is without pure and faultless no es el que sabe la Biblia, is not somebody that has the Bible. el que pretende mostrarse de una manera, This isn't somebody that tries to look a certain way, sino aquel que que de manera natural refleja el amor compasivo de Dios. but we're talking about somebody that naturally reflects the compassionate love of God. Y al final dice, y que se conserva limpio de la corrupción del mundo. And at the end it says, and to keep oneself from being polluted by the world. Que precisamente era el problema que tenían los fariseos, los maestros de la ley y los religiosos en esta época. Which was actually the problem that the Pharisees, the teachers of the law, and the religious people of the time had. That Por was eso, the problem. por eso Jesús los llamaba hipócritas, That's what Jesus would constantly call them hypocrites. sepulcros blanqueados los llamó. He called them whitewashed tombstones. Ajá. ¿Por qué? Porque por fuera se veía muy bien, pero por dentro estaban corrompidos. Why? Because on the outside they looked fine, but on the inside they were corrupt. Entonces, aunque en realidad a mí no me gusta que nos definamos como religiosos,
So even though I don't like to refer to ourselves as religious, Lo cierto del caso es que lo somos, the truth of the matter is that we are. pero si hemos de serlo, But if we are to be, seámoslo que seamos reconocidos como religiosos por estas características. let us be recognized as religious because of these characteristics. Les contaba un día, un domingo, que a mí me sorprende mucho, o me sorprendía, bueno, todavía me sorprende la vida de algunos llamados en la Iglesia Católica santos. I was telling you that I was surprised that some of the people that the Catholic Church knows as saints. Yo fui católico por mucho tiempo I was a Catholic for a long time, y leí muchas historias de esas personas que la Iglesia canonizó y declaró como santos. and I read a lot of stories about those people that the church canonized as saints. Porque muchos de ellos habían desarrollado una devoción y hermosísima hacia Dios y una compasión hacia los problemas del mundo. Because a lot of them had developed a deep compassion, a devotion to the Lord and compassion to the world and the problems of the world. Y pues obviamente esa gente llamaba la atención. Obviously, those people attracted attention. Entonces, en vez de ser religiosos, So instead of being religious, ¿verdad? Como personas que aparentan saber mucho, such as people that appear to know a lot, dejemos que sea la gente que diga, esta persona es una persona religiosa de verdad. let people be the ones to say, man, this really is a person that is religious. Pero no porque sabemos mucha Biblia, But not because we know a lot of the Bible, sino porque hay una práctica diaria de lo que aprendemos but because there is a daily practice of what we learn, y especialmente una expresión de compasión y de santidad en nuestras vidas. and especially an expression of compassion and holiness in our lives. Ok, vámonos al capítulo 2 ahora. All right, let's jump to chapter 2. Capítulo 2, versículo 8. Chapter 2, verse 8. Siempre en la misma línea de pensamiento de toda la carta. Always in the same line of thought of the entire of the letter. Vea lo que dice el versículo 8. Dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado, la ley. It says, verse 8, if you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. If you do not commit adultery, but you do commit murder, then you have become a lawbreaker. Ve el 12, dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da la libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Look at verse 12. It says, speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. En la versión Reina Valera dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. In the Reina Valera translation, it says mercy, but in NIV English, it uses the word mercy too. Dice aquí, vean, aquí es importante comprender esa expresión que dice la ley suprema de la Escritura, el versículo 8. It's interesting to comprehend what it means when it's talking about the royal law found in Scripture in verse 8. En la Reina Valera dice la ley real. In the Reina Valera, yeah, English NIV uses the word royal law. ¿Por qué? Porque de manera consistente con lo que Jesús enseñó, consistent with what Jesus taught, Santiago dice, vean señores, en realidad la ley se resume en esta ley suprema y es ama a tu prójimo como a ti mismo. In Spanish, he uses the word supreme. So he's saying is that the law is summarized in the supreme law, and that's love your neighbor as yourself. Y recuerden que a eso Jesús le agregó, él ama a los demás como yo los he amado. And remember that Jesus added to that, love everyone else as I have loved you. Y dice, esta
ley de la ley He says, this law of the law contiene la esencia del resto de los mandatos de la ley. contains the essence of the other statutes of the law. Uh-huh. Y por eso, aunque está claro que ya no los judíos o los judíos creyentes ya no están bajo la ley, And for that reason, as you see that the believers that are Jews are not under the law, eso no los exime del principio que Dios expresó cuando entregó la ley. that does not exempt them from the principle that God gave when he gave the law. Y es la libertad que nosotros tenemos para amar a los demás. And it is a freedom that we have to love others. Por eso dice, pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da la libertad. That's why it says that we have to behave as the people that are following the law that gives us freedom. Entonces, quiere decir que aún nosotros vamos a ser juzgados. So it means that even we are going to be judged. Que es lo que algunos dicen, no, y ahora estoy en Cristo y ya no voy a ser juzgado. No, sí vamos a ser juzgados. Some people say, okay, well, now that I'm in Christ, I'm not going to be judged. No, that's wrong. We are going to be judged. De hecho, lo vemos en algunas parábolas que Jesús compartió. In fact, we can find that in a few of the parables that Jesus shared. En varios pasajes de las cartas de Pablo. A few passages from the letters to Paul. Y aquí Santiago lo repite, y es que sí, nosotros fuimos salvos, pero hay un juicio por el cual vamos a tener que pasar que tiene que ver con nuestras obras. And James repeats it. And yes, we are saved, but there is a judgment that we're going to have to go through that has to do with our works. Ahora que estamos en la libertad, now that we are in freedom, lo que se juzga es cómo vivimos en esa libertad. What is judged is how do we live in that freedom. Y especialmente el beneficio que otros recibieron de nuestra libertad en Cristo. And especially about the benefit that other people received of our freedom in Christ. Vean, una de las cosas que yo trato de explicar, pero que yo veo que a la gente le cuesta mucho comprender. One of the things that I try to explain that I feel like it's very difficult for people to comprehend. Es que para experimentar la vida de Cristo, que es la vida eterna, is that to experience the life of Christ, which is the eternal life, de acuerdo a la Biblia, necesitamos morir. According to the Bible, we need to die. O sea, estamos muertos porque estamos separados de Dios. Meaning that we are dead because we're separated from God. Tenemos una vida que no es vida porque no es la vida de Dios. We have a life that is not a life because it is not God's life. Dios viene y nos ofrece esa vida por medio de Jesús. God comes and offers us that life through Jesus. Totalmente gratis. And it's completely free. Pero al recibirla, but when we receive it, lo que estamos diciendo es que estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. What we are really saying is that we are willing to die of ourselves. Ajá. Lo mismo pasa con el juicio. The same thing happens with judgment. Nosotros estábamos por estado natural separados de la gloria de Dios. By a natural state, we were separated from the glory of God. Éramos estábamos destinados a enfrentar el juicio de Dios. We were destined to face the judgment of God. Pero en la cruz del Calvario, but on the cross in Calvary, Jesús tomó nuestro lugar en ese juicio del pecado. Jesus took our place in that judgment of sin. Y por lo tanto, fuimos declarados libres del juicio de Dios. And we were declared free of the judgment of God. Sin embargo, however, ahora en Cristo, now in Christ, se nos juzgará por la expresión de esa libertad que se nos entregó. We're going to be judged by the expression of that freedom that was given to us. Yo no sé si lo están pudiendo ver. I don't know if you can Entonces, see this. El hecho de que fuimos salvos, the fact that we were saved, no nos eximió de vivir bajo los términos que Dios estableció para que nosotros funcionemos. That did not exempt us from living under the terms that God established for us to live under. Que es lo que muchos entienden de una manera equivocada. Which is what a lot of people don't really understand correctly. Dios me salvó, ahora puedo vivir como yo quiero. They say, well, God saved me, so I can do whatever I want now. Y eso no es cierto. And that's not true. Nunca ha sido cierto. That has never been true. Porque desde que Dios creó a Adán y Eva, because ever since God created Adam and Eve, Dios les estableció unos parámetros para que ellos
vivieran en esa libertad. God established parameters for them so that they could live under that freedom. Entonces, la libertad que tenemos ahora So the freedom that we now possess nos obliga a expresar el carácter compasivo de Dios. makes us express God's compassionate nature. Para decirlo de otra manera, la libertad que recibimos en Cristo ahora nos obliga hacia los otros. To put it another way, the freedom that we receive through Christ now obligates us, it makes us to show that to other people. Entonces, tanto aquí Santiago, como lo dijo Pablo, como lo dijo Jesús, So the same way as Paul said it and Jesus said it, nos recuerda que hay un juicio por el cual vamos a tener que enfrentar que tiene que ver no con la salvación, sino con las obras. James is reminding us that there is a trial that we're going to have to be going under, but it doesn't have to do with salvation. It has to do with our works. ¿Qué hicimos con la asignación que se nos dio? What did we do with the assignment that we received? Que tiene que ver con otros seres humanos, Which has to do with other humans, con su salvación, with their salvation, con su bienestar, with their well-being, con su desarrollo. with their development. O sea, fuimos salvados para poder ser usados para salvar a otros. Meaning that we were saved so that we could be used to save others. Entonces aparece una parte que es maravillosa en el libro de Santiago, en la carta de Santiago. So in the letter of James, we see something that pops up that is wonderful. Vea lo que dice el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. So chapter 2, starting in verse 14, it says, What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, Go, I wish you well, keep warm and well fed, but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. You believe that there is one God, good. Even the demons believe that and shudder. Vean, recuerdan que en algún momento establecimos que la Biblia explica Biblia, ¿verdad? Remember at one point we established that the Bible explains the Bible. Y lo que se presenta como un concepto no claro en un momento se clarifica en otros pasajes. And when we see a concept that does not appear clear, it clarifies in other passages. Y lo que a veces parece muy radical encuentra balance en otros pasajes. And what sometimes seems very radical finds its balance in other passages. Y aquí Santiago le da, por decirlo de una manera popular, le da directamente al clavo. And here we can say that James really hits the nail on the head. Ahora recuerden que el contexto es que Santiago está enfrentando ese cristianismo que dice que cree. Remember that the concept is that James is facing the Christianity that believes. Que simpatiza con la doctrina. That sympathizes with doctrine. Que está de acuerdo con la palabra. That agrees with the word. Pero que no produce ninguna evidencia en los entornos, en los contextos de las personas. But it doesn't produce any evidence in the surroundings of the people. Él está confrontando ese cristianismo filosófico. He's confronting that philosophical Christianity. Que, por cierto, me parece que todavía sigue gobernándonos hasta el día de hoy. That, by the way, I still think that is governing us to this day. Y dice que eso no sirve de nada. And it says that that's useless. Que precisamente la iglesia del primer siglo tuvo un cristianismo práctico. That the first century church had a Christianity that was practical. Ellos no tenían Biblia. They didn't have a Bible. Se compartían las cartas así, de vez en cuando. No era que tenían todos un acceso a las cartas de Pablo. No era cierto.
They shared letters every now and then, but they didn't have access to the Gospels of Paul. They just didn't. Pero manifestaban la vida de Cristo. But they manifested the life of Christ. Uh-huh. Entonces, se dio el conflicto entre muchos en decir, yo creo, aunque no doy evidencias de que yo creo. So there was a conflict among many that would say that I believe without actually giving any evidence that they actually did believe. Nada más, ve, yo lo hago todos los domingos. Yo le pregunto, ¿cuántos creen en esto? Y todo el mundo cree en todo ahí. I do this every Sunday. I ask them, I say, how many of you believe this? And everybody believes everything. Es más, conozco parejas que tienen matrimonios terribles, hechos pedazos, que saben y que creen en los principios para el matrimonio saludable. ¿Lo creen? In fact, I know marriages that have terrible marriages that believe in the principles for a healthy marriage. They know them, they believe in them. Porque cuando los aconsejo, ellos dicen, sí, yo sé que esto debe ser así, que la palabra dice así. O sea, lo saben. Because when I give them counseling, they say, yes, I know you're right. I know that the word says this. I know this is what we're supposed to do. So they know these things. Pero no hay obras. But there's no works. No hay evidencia. There's no evidence. Entonces, dice Santiago, ¿de qué le sirve a una persona decir que tiene fe si esa fe no se traduce en obras? So James says, what good is it for somebody to say that they have faith if that faith doesn't turn into deeds? Y dice algo serio, dice, ¿acaso podrá salvarlo esa fe? And he says something that's very serious. He says, can that faith really save them? Ahora, tal vez algunos ya me brincaron pensando, bueno, pero hemos estudiado hasta ahora que la salvación se recibe por fe. Yo creo y la recibo por fe. Soy salvo por fe. Some of you may be jumping ahead and you were saying, well, but what about the whole thing about I believe and I'm saved by faith because salvation is received through faith? De hecho, Pablo es el que dice en Romanos que somos salvos por fe y no por obras. In fact, Paul is the one that says in Romans that we are saved through faith and not by works. Entonces, ahora aquí aparece Santiago diciendo, ¿acaso podrá salvar a alguien una fe que no tiene obras? So now we see James and he's saying, could a faith really save somebody that shows no deeds? There's no works in them. Pero recuerden que la palabra salvar o ser salvo es una palabra que es muy amplia en el Nuevo Testamento. Now remember that the word salvation or saved is very ample, has a lot of meanings in the New Testament. Que no solamente significa salvarse eternamente de la condenación eterna. It doesn't only mean to be saved from eternal condemnation, sino salvarse de una vida fuera del diseño y del modelo de Dios. But to be saved from a life that is outside of the model of God. Una persona salva, a person that's saved, no es solamente una persona que no se va a ir al infierno, is not just somebody that's not going to hell, sino que está salva de la forma de vivir del mundo. But they're saved of the way that the world lives. Entonces, Santiago, a este punto de la historia del cristianismo, so at this point in the story of Christianity, ha visto a muchos salvos del infierno, James has seen many that are saved from hell, que todavía no han sido salvos de una vida mundana. That are still not saved from a worldly life. Lo pueden ver. Can you see that? Entonces, aquí el punto es, no hay ninguna contradicción entre lo que Pablo dice, the point is that there is no contradiction in what Paul says, que somos salvos por la fe y no por obras. That we are saved by faith and not by works. Eso lo dijo en Romanos y lo repite en Efesios también. He says that in Romans and then he repeats it in Ephesians too. Y aquí Santiago dice que hay que tener obras que demuestren la fe. And here James is saying that we have to show works that demonstrate our faith. No están en contradicción, sino que están en un complemento perfecto. They're not contradicting each other, but they are giving each other a perfect complement. Es cierto, lo único que se requiere para entrar en una relación con Dios es fe. It's true that the only thing required to enter in a saving relationship with God is faith. Jesús lo enseñó. Jesus taught that. Pablo lo enseñó. Paul taught that. Los apóstoles lo enseñaron. The apostles taught it. Que no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer por medio de la cual podamos ser salvos. There are no deeds that we could do that will make us saved. Pero una vez que somos salvos, but once we are saved, la salvación que hemos recibido
The salvation that we have received, como lo decía Pablo, hay que cuidarla con temor y temblor. like Paul said, that we have to take care of it trembling. O sea, es un estado que requiere una actividad constante, Meaning that it's a state that requires a constant activity que confirme eso que creímos. that confirms that which we believe. Se lo voy a poner de esta manera, Let me put it to you this way. porque a mí los ejemplos siempre me sirven mucho. I think examples are always very helpful. Supongamos que alguien tiene problemas de salud, Let's pretend there's somebody that has health problems. que tiene problemas de obesidad, Let's say they have problems with obesity. y un amigo suyo le dice, A friend of theirs tells them, acabo de abrir un gimnasio they say, I just opened the gym y tengo profesionales en nutrición and I have people that are professionals in nutrition. y lo abrí, es mi negocio, It's my business. It's mine. cuesta como unos $300 al mes It's about $300 a month y usted no tiene plata. and you don't have any money. Pero este amigo le dice, ¿sabes qué? But this friend of yours says, hey, you know what? Te voy a dar la membresía gratis porque eres mi I'm amigo. going to give you free membership because you're my friend. Ujú. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer usted para aceptar esa membresía? The question is, what must you do to accept that membership? Nada. Nothing. Ujú. De hecho, lo único que tiene que hacer es creer, In fact, the only thing you got to do is believe, porque cuando vaya el primer día, because when you go on the first day, usted va a ir con duda, ujú, you're going to have doubts, pero va a decir, le van a preguntar su nombre but they're going to ask you your name. y van a revisar la computadora y sorpresa, su nombre está ahí. They're going to pull it up on the computer and big surprise, your name is there. Dice, miembro VIP, no tiene que pagar nada. And it has a note that says VIP member, no dues Ujú. necessary. Ahora, por la fe, la persona o esta persona tuvo acceso al gimnasio. By faith, this person has access to the gym. Y entonces esa persona, gracias a mi amigo que me dio esto y ahora sí voy a poder tener buena salud. So the person says, oh, thanks to my friend that gave me this free subscription, and now I'm finally going to be able to have a good health Ahora relationship. sí Good health. me van a controlar mi nutrición. My nutrition is going to be controlled by somebody. I'm glad. Ahora sí me voy a poner fuerte. Now I'm really going to get strong. Y lo único que hace es llegar, And then all they do ujú, is they show up to the gym. es llegar todos los días al gimnasio, They show up to the gym every day. registrarse They sign in, y sentarse a ver los televisores que hay ahí en el gimnasio. and he sits and just watches the TVs that are in the gym. Le pregunto, Let me ask you, ¿será salva esa persona de una muerte prematura? could that person be saved of a premature death? ¿Será salva esa persona de una quebradura o una falta de flexibilidad? Would that person be safe from a broken limb or maybe because of their health? Ajá, posiblemente no, Probably not, por una sencilla razón. for a simple reason. Porque el haber recibido la membresía gratuita Receiving a free membership es solo el primer paso del ejercicio y del disfrute y del trabajo dentro de esa membresía gratuita. is only the first step of the exercise and the activity that goes along with that free membership. Esa persona tiene acceso a una buena salud de gratis, pero la salud no le va a venir si no hace ejercicios, si no se somete a las dietas que le prescriben, etcétera, etcétera. That person has a free subscription to be able to do this, to a free health, to good health, but unless they actually do the process and do what they're supposed to, then nothing is going to change. Cada vez que esa persona se sube a una máquina a hacer ejercicio, está demostrando con obras su fe. Anytime the person gets on an exercise machine and they actually do it, they are showing their faith through their workout. Cada vez que esa persona compra alimentos y rechaza alimentos procesados y que le hace daño, está por obras manifestando su fe. Anytime that person buys wholesome foods and not processed foods, then they're showing their faith through their deeds. La religión, ¿qué es lo que hace? Es, gloria a Dios, soy salvo. Ahora Dios se va a hacer cargo de todo. What does religion do? Religion makes you raise your hand and say, glory to God, I'm saved, and now God is going to take care of everything.
Y Santiago se asegura de corregir ese pensamiento equivocado. And James corrects that wrong belief. Y les dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, es muerta. And he says to him, yes, but faith without deeds is dead. O sea, hay una fe viva y hay una fe muerta. Meaning that there is a faith that is alive and a faith that is dead. Qué poderoso concepto, ¿verdad? Isn't that a powerful concept? ¿Quién tiene una fe viva? Who has a faith that is alive? El que con las obras confirma lo que cree. The one that can confirm what they believe through their deeds. Yo recibí la salvación por fe. I receive salvation by faith. Por lo tanto, ahora leo la palabra, la aplico a mi vida. Therefore, now I can read the word, I can apply it to my life. Y si la palabra dice que debo perdonar, perdono. If the Bible says that I need to forgive, I forgive. Si dice que debo ser generoso, soy generoso. If it says that I need to be generous, then I am generous. Si soy un participante en la obra de extensión del reino, trabajo para extender el reino. If I have to participate in the expansion of the kingdom, then I work in expanding the kingdom. De lo contrario, la diferencia entre mi persona y un demonio es mínima. Otherwise, the difference between me and a demon is hardly none. Porque dice al final, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. He says, do you believe that there is one God? That's great, because even demons believe and they shudder. O sea, no hay diferencia entre un creyente inactivo y los demonios. Los dos creen. He says that there is no difference between an inactive believer and demons because they both believe. Posiblemente los demonios hasta tienen más reverencia porque por lo menos ellos tiemblan. In fact, demons probably are more reverent because at least they shudder. Mientras que a un cristiano religioso improductivo, inactivo, ese ni le pesa no mostrar obras. While a religious Christian that is not active, then they don't even care about not showing the deeds. Si tuviéramos que poner esto en palabras de Pablo, if we have to put this in Paul's words, cambiaríamos la palabra obras y tendríamos que poner la palabra frutos. We would change the word deeds for the word fruits. Frutos de arrepentimiento. Fruit of repentance. Jesús habló de los frutos que debemos dar. Jesus spoke about the fruits that we needed to show. Hay una evidencia de la fe. La fe tiene que verse. Meaning that there is an evidence of the faith. Faith must be seen. Si no se ve, es muerta. If it's not seen, then it is dead. Ahora, para cerrar con esto, Santiago se asegura de hablar de un ejemplo y va lo que dice en el versículo 23. To close with this, James makes sure that he seals the deal with an example, and we're going to look at it in verse 23. Dice, así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Verse 23 says, and the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. You see that a person is justified by what he does and not by faith alone. Vean, ahora uno dice, no, como un momento. Aquí está Santiago blasfemando y diciendo totalmente en contra de lo que enseñó Pablo. And you could be saying, well, hold on a second. James is blaspheming because he's teaching exactly the opposite of what Paul said. Pero no está enseñando Santiago de que nos salvamos o somos justificados por las obras. But James is not saying that we are saved by the deeds. Sino que como vemos en el caso de Abraham, as we see in the case of Abraham, las obras de él manifestaron su fe. His works, his deeds manifested his faith. Pero fueron las obras manifiestas, no una declaración, sí, yo tengo fe, y nada de obras. But it was the manifested works. It wasn't just him saying, I have faith, and then he didn't do anything. De hecho, a mí me gustan mucho los cristianos que hablan muy poco de lo que creen, pero lo demuestran. In fact, I really like Christians that speak very little about what they believe, but they actually show you what they believe. Todos conocemos a esa persona que cree en todo, ¿verdad? All of us know a person that believes in everything, right? Yo creo en el perdón. I believe in forgiveness. Y uno ve a la familia y todos andan peleados ahí. And you look at their family and they're all fighting. Yo creo en la generosidad. I believe in generosity. Y ni ofrendas da, menos los diezmos. And they don't even give offerings, neither tithing, to say the least. ¿Verdad?
Me explico. Es gente que cree en todo lo correcto, pero no lo practican. These are people that believe the things that are right, but they don't put it into practice. Ahora, es interesante que recuerden que Abraham es antes de la ley. It's interesting to recognize that Abraham is before the law. Y de la misma manera, nosotros, descendientes de Abraham, In the same way, us that are quote unquote descendants from Abraham, nuestra fe se expresa en obras our faith is expressed through deeds para que sea validada por Dios. so that it's validated by God. Y esa es la fe que nos justifica. And that is the faith that O justifies sea, us. para ponerlo de manera práctica, So to say it practically, yo creo en Cristo y que no hay forma de que yo pueda hacer algo para recibir la salvación. I believe in Christ and there is nothing that I can personally do to receive salvation on my own. Pero precisamente porque Él me salvó de manera gratuita, But because he saved me freely, yo leo la palabra, I read the word, me congrego, I congregate, ayudo a otras personas, I help other people, dirijo un grupo de vida, I direct a life group, soy generoso, I'm generous, doy testimonio en mi trabajo, I give testimony in my job. precisamente porque creo que recibí una salvación gratuita. It's precisely because of the fact that I believe that I received a free salvation. Creo que queda claro, ¿verdad? El concepto. I think the concept is pretty clear, right? Y es importante que tengamos esta lección presente. It's important to have this lesson present. La fe sin obras es muerta. Faith without deeds is dead. O sea que pudiéramos estar matando la fe al no expresarla en obras. So we could be killing faith, but not expressing it in deeds. Ahora, ¿cuáles obras, pastor? ¿Cuáles son las obras que Dios espera? Now, Pastor, what are the deeds that the Lord is expecting Bueno, from us? eso yo lo explico en el taller de propósito, así que los invito a que vayan al taller de propósito. Well, we go over that in the purpose workshop, so I'd like Pero to invite you to go to the purpose workshop. Yo creo que esas obras, que la palabra en griego es ergón, But I think that those works that the Greek word is ergon tiene que ver con aquello para lo cual fuimos creados. has to do those things for which we were created. No es solamente de repartirle comida a los pobres, ir a limpiar el santuario. It's not just handing out food to the poor or going to clean the sanctuary. Son aquellas cosas que están dentro de nosotros y que se nos asignaron como acciones y como prácticas de nuestra vida. It's those things that are inside of us that were assigned as things that we needed to practice our actions in our life. Eso lo explico en el taller de propósito, así que lo invito a que se inscriba para recibirlo. I explained that in the purpose workshop, so I'd like to invite you to sign up so that you can receive the workshop.